नमस्कार बंधुरा जयप्रभु चैनेले आपनादेर जानाई स्वागत। आज आमी आपनादेर जानाबो विश्वकर्मा पूजार दिन एवं तारीख। 17 सेप्टेम्बर 2025 बुधवार दिन विश्वकर्मा पूजार जोन्नो आवश्यक कन्या संक्रांति 17 सेप्टेम्बरे सकाल थेके शुरू होबे। এই দিন সকাল দুপুর 1:55 समय सूर्य कन्या राशिते प्रवेश करबे। এই সময়কে কন্যা সংক্রান্তি বলা হয়। বিশ্বকর্মা পূজার মুহূর্ত 2025 6:08 মধ্যে থেকে 12:17 দুপুর পর্যন্ত। এই উৎসব ভগবান বিশ্বকর্মাকে সমর্পিত, যে দিব্য অভিজ্ঞতা, কুশল ইঞ্জিনিয়ার এবং কারিগরি সংরক্ষণ দেবতা বলা হয়। এই দিন ইঞ্জিনিয়ার এবং अन्यान्य पेशादारों निजेर कामेर जिनिसपत्र एवं मेशिन के पूजा करा हय। এই विश्वकर्मा पूजार दिन अनेक आशीर्वाद पालन करे। आज ए पर्यन्त एरकम भिडियो पेते चैनल के सबस्क्राइब करे पाशे बेल